وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن الله سبحانه وتعالى اختار هذا الدين أي دين الإسلام فجعله خاتما للأديان المنزلة من عند الله سبحانه وتعالى، واختار محمدا صلى الله عليه وسلم أن يكون نبيا رسولا لهذا الدين، وجعل هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. فهذا دين لكافة البشر بعد إرسال محمد صلى الله عليه وسلم، فلا دليل لأحد لم ينضم إلى صف هذا الدين فاتخذ دين آخر، حيث أخبر الله سبحانه وتعالى أن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لما الأمر الرحمن من تأتنو كالصلاة على لكلاني عليه الصلاة والسلام قال داري موبلا داري فن نكبل على لكلا كو هاكا سي الكيامون لوم ولا تمنن كو سلام أني على تنو كبركة بلاني كاكوجمالون يرولا سلام يدينا من رحماني من ساكا كدينا بير سلطاري كدينا لباني abanko dampendu danna dinna fenfenna jina bulu ka bostando ka bela banke islamayadi kabanka beir sulta kabla islamaya kono kadina wata ko dimmantoma kake ala dinnari kila moro samantina muhammadu bi alayhi salatu wassalam ko ka akelati odina mewri rahmani man saka irake ko dina wonnani muhammadu banko kila alayhi salatu wassalam borobaralu ala ko muhammadu lenna keladi ka damina woloma ha du ko le lo femendi dunya yi lo femendi lo fe wala wuli lo menna ka bolo sini dina men koro ko le dina wodi ba fa be rasulta wala lo nikoke alaykum ibra bela denike kanyini modu fe ko muhammadu kena alayhi salatu wassalam illa kafatan linnas bashiran wa nadhira. muhammadu kena bolo amma ke arabu kilema arabu la samantiyate agafo konna tun ka dinna songrema men arabu te kilene karabu tun kana soma maneka ya fala ko moy bolo pe ibrahimala akana suye bolo ya karfa sonna neza karfa sonna salama no ko kota soro mba mu'mine tu koloka menu kana beri ninka moke kabo mo gorora teson wole ya araburi mbanya po wuro ka po adukanno kila kida bolo alayhi salatu wassalam kaira du koloka mo fenfena kila muhammadu na ko alayhi salatu wassalam ko bela kila le ko be bila ko kila ko alayhi salatu wassalam kabra kaliman salaman samen kada ale kila banko kila alayhi salatu wassalam momo nikale kila komen akomen ibro ekara blanka fo sugredi ekara mori men te kinna ro arko milu mako maju solo wi arko na ko watanil ekara mori men yahudi ekara mori men nasrani dina mo fen temeni nikale komen emeson ama
kila ko alayhi salatu ibri banduna arjina kono mi mo men sona duna abi sona ala kila ma alayhi salatu wassalam ati soroni kankan wa kono sole la some malo to tek tabu kono aka kila ko me sona kila ma alayhi salatu wassalam aka men lo ko ka kenyama ko do arjina kono abrasi ke hadna masemaka kwa ya la bara lefe momi maka aka kila ko me alayhi salatu wassalam so kila ma obe kila ka kenyama ka maketi halo bra sale ka ko jamjamu jila ka hiji fan ke ka katanke ka kabru senal ka ba miri fe ka do ye ka tana tulay oro ande o barkabla rahmani man fanye na tun fora ko nan kinyara yena kite do nar jine kono anu tradi hami sali se benye kila ko le ko alayhi salatu wassalam moye moruro mi mamma kaye mi mali muhammad alayhi salatu wassalam afa miriya wudolla ayri se muhammad yeladi tere alayhi salatu wassalam kuni kafo ayayla nan folo bebo kay delu fere kay musulu fe kwaye wa ko bunyala muhammad ka ko muhammad kendele alayhi salatu wassalam wallahi ko muhammad la dianya moye islamay do kay dake ari ko abulo fem pero kala lu fere ka febe ke ko muhammad alayhi salatu wassalam kila ko alayhi salatu wassalam rahmani man saku huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة أبرك وآخرين منهم لم يلحقوا بهم محمد عليه الصلاة والسلام أشرك أبو عرب ملرو أنمين ودنا رك كلني نقول صنع الرحمن من سما يسوع محمد كما عليه الصلاة والسلام قول فوق مغرلين وآخرين منهم لم يلحقوا بهم ando ya na talabi pala andre sahaba do ye banka ka ko men kila le ka dunaro to nyon ka de sallallahu alaihi wasallam mari yeri urtayin tu brawa wa haram ala qaryata khalaqnaha annahum ilayhim la yarjiun ni bana min ala malaka bolontu tasila ko te na dunya kono ko no te ibrahim blabi ay di ko se ko ye kila ye ba do to kelen pebra bo dunya kono te moy di se ay manan kun tala ka ga transport du kunya la ka ka bu rayda le radiyallahu an ala ka yira ke ka ko dina men ko beta la afala kila ma alayhi salatu wassalam ka fadunya kabra ke aluma qur'ana baradama medi unzirakum bihi wa man balag adinima alu mili dunya kono binana alu men sorola ya ko nyalu maslala kata ka dunia wuli qur'ana brase mo ma konsena bele ma gumo blende ni mo men ki son oro woti ibris son rahmani man sala kana yaro ni may son oro abraka mo di men di na berero abraka mo di men te di naro ebraka o so so ya lo ko joti bolo al jaman lo si o salama ya dinna o salama dinna te ye men tilini ka saro ba ka ira ke muhammadu banko kila alayhi salatu wassalam kila ya mo bereti alqur'ana banko jira kitabu bereti kome kadiania luna nyondolu uyo men fola bi babi ali men fola ko kila ya bere morna ko wuli men fola no te kaja kila ya mo dande muhammadu alayhi salatu wassalam ato penden kata foko ko kila ya kenama abe wiyanti kila ile ko alayhi salatu wassalam ko kiyaman santo masire do yemen mo bisaba wuli to ale ko mi mawli sankele nay mawli buruku kele lo memo bisaba ba fola yele ma ko kila yari fala no akela me ka be wiya fola urubara dafa wati na ko kiyaman masrunya kan wiya fola mo bisaba o dafa o brame ka ida ke ko kila le aji musailamatul kazzab yewdero sajjahi yolero tulay hala sadi yolero mo bisaba din be kalkirida hanara dafa kila ka ko nyamen ka kira ti alayhi salatu wassalam ora rahmani man safu ikeni ka mu'min ko dunya kono afako qur'ana dirima ka wuluma sala wa man balaga ka ta ka se dunya wulima abrase mo simo bela kila le muhammad alayhi salatu wassalam ni miliki so amari ko ma ko salamadu mili min so amari ko ma ko mi wulene ko ne aluki ban
o dina men wuri akene dina men teleni akene dinari bambado akad bonyo nyina malu hate tikili mu'min ko kayta muhammadu fa alayhi salatu wassalam molu ya do utre kabakurum batulela molu ya do utre yiri batulela molu ya do utre dala batulela molu ya do utre sukure le batula molu ya do kantre alu yere ma ko alalla mo swani laydi mo tolu tema halin nasro rahmani man sa men kala ko jote alugo muhammadu men alayhi salatu wassalam ko fen ni wo tekkeleni wo ci tekkeladi ko bekakan ka maslan qur'ana la qur'ana menani mais modo ya do wo treye bato kela mais bato men kela amaka rahmani man sala salakan wo treye masna suni tele ko kela ya modo ko fona ila kitabu kono kali yodo kono na ni wonnara faydi mone bo alu yero miru te dinaro mili ye fengare bato lawdi min ala te kelendi ko ala dina ko kana ikuna yire wonuma qur'anna kori wa kanu yastaftihuna min qabl falamma ja'ahum ma rafu kafaru bi nay annitre yahudiani nasara wolo tere yes silakan ka bara ay tere kila modol ko sani muhammadu nata alayhi salatu wa kaida ke ko dinna bebra supande ta to muhammadu sallallahu alayhi salatu wa ko beta di soro le kono sani wote ni ko tunduna ni plan kabulu ke wa kanu yastaftihuna qurayyun ay tere yi masenna alanye ke masenyonka nay tay plan kabulu ka fo bi kwante silakan ni kemen na to ko muhammadu alayhi salatu wassalam ni annara arina tunya da mayani kuna iran sira do kono abrana anne ke to afo anne foro ke to afe kitabu tre mi bolo ka foro kuma kan tre o ko so rahmani man sapo kibla yele ma foro ya'rifunahu kama ya'rifuna abunahum kai pani ne nota ye qur'ana kalama koma yai ay kai de londem sen so tena nyama aye muhammadu kalama kalala kilale alayhi salatu wassalam kome ibrawo iten soro denen siamante ma itafidi de ma konden men kwa ya kalama mais ko kila namen kele alayhi salatu wassalam amma po aruro kwadu ki banne baqiyan bainahum ay hasra bainahum hasriya boloma kila ya muhammadu mu'mino fulanu hakili makala anu ministre ma senna nyonka abrabo urura mabo anu do mbanka ke ula problème boni mais rahmani man sa ay ta fe an hakke membra kayla hakke wodi aluma rahmani man sa ko mitre la tabatula mitre uzza batula mitre manasa batula wo jowruna nyonolu mitre jinalu koka alubato mil kantre mana aburuhum illa liyuqarribuna ila allah zulfa nta fami batula kayya na sarjina kono nya fele uya masurunya alala wulukanya ala yorola katmanuka nimbela dele samantia do ayboro wote wuluboro ninna bunya ke abi islamaya mendo sayri sha pamuna bunya menyono make dawli o bunya folo kele munni mbara son fanfan ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah mbara son ayayla dumoni mema haram ya islamaya kono aybra tebele ke anadumu aybra so smano anadumu aybra misilalla nyina ka kanti anda domo tanke ay ma kante tengere tola men ala tekeleni ama kante uzair tola ama kante musa tola ama kante isa tola alayhi salam yahudan nasara kante edno ko ali adam mbaraw kay bunyari parce que ay tra kitabu men ka boni interessanlo hari nasro kitabu tumra do ke alburai la dina la sili bolene bulu sangoya ba ay lana la palaye yawdiani nasara lana la fala ye me fengere ke ka kafo ala alama ora ko denna kande no me musula kalen ay ne rahmani man sabla ra nyon ay lana la ko tunya arjine ko tunya jahannama ko me ay ko le ko mo ta wala arjine kono yawdiya ko mo ta warjine kono feke yawdiani ne ta yawdiya dinaro kite wala nasara ko ita wala arjine kono ko yeke nasarari rahmani man sako ko tilka amanihum kuno miriya ma ila wala yuri adime ala fekele ni ko kelen tawdi e tanaya ala tawle mo wala arjina kono ako yawdi ya ta mo wala nasara ya ta mo wala
mais bonya bradi aluma ay kankelu no do wori do mon tankay ma fa isa tola anyina tankay ma fa uzairi tola anyina mais dinna sere moto pempen ko na ka 50 ala difa bonya mewri obrakadni maradi no slamalu fanaye ayla musolu mente jonni yahudiya jomuso kote nasara jomuso kote ayla musolu mente kanin kelari maradi no slama ya yofuru halabra furule awala église la dimasilon slama wala misrela jumalon rahmani mansako kabra dinyoma o brakele ina de fo sosori na rahmani mansabra bala dahala kuma te mosibulu o ko sona modo isro dentere sahabat do radiyallahu anhum palu te yahudiya kan te no do mu aytan nasara kan te no do mu ayta yahudiya musofuru aytan nasara musofuru ko ba kay maslan kapurlon kateme moka ma fala ko isaye aladi ma fala ko isanaye aladi alayhim assalam ma fala ko uzairi aladi momi yo fala kay maslan ko lon katemo kan ma ko na ya kal be mina ina ila sabaya dalu te mo bon to na tun diara la nyara ko kan kana sali ka bo jumani ma sa ka te lan sarama saliti ala le ko kan kana salo ko tanke sali jirukila na tun diara jara ko kan kana sundu na ka men na da ha la da ha mo to haramu yala abraham haram ya mo to la da hala ora alla musum yewri ni kan kelate ni jon tembra o fana la da ha alunye rahmani man saka wo bonya ke alunye ayni isramaila bara nyoya islamala doya matemelo bara nyoya islamala la dina betemelo mara la da ha nyalu yake o ko so kila kala sene kuro do ibura de jesu na kai barari aliya bara membra soro sankono me men soro na wo yo soro o société mini femina bambara ya na ke na la dina kele kama faina to bara do la sariya ko kan wuri bara ko rahmani man sa sone o ma wala dina la siri ka bosando ko la siri tun yala ay ba muhammadu ro wala kay kalkire ko na ledina kafaru min ahli alkitab wala kake dongo aka wo tele memri aka o ke alunye salama ya la tele memri ko na ni sira kapri kunda bema ay bra ke sigiroba salamayata moto nyada abraka bara nyoyala ba salamayata moto nyada abulu fembra ci buluba ku yati ni ta fa nya doma kiya ni sara na fare bulu do koro nkaw detaya juma temani ma membra jamba dongo salamayaka ni bunya bela dele ako kawulunya arifo mako wasiyatul islam salamayake kaira ke ka fo ale temala lero ate moto nyala ate ni nyala ate min nyala jihari ko kuma mero mere jihari la bi jihari alama site bi ka foko anyo wa ko kata foko mo jeli la bon hote ka dinna to tien wole aba ke to srati lela aka to srati mi do yo mundi men jihari to ko wole folo kana alama asoro wo yalu kelela kay kana ila dinna ke na yan kelela kana na dinna ke anya wole anya foka baro ya anta fola ka baro mbanya yula ni songo saranya anto kala ay do dinaro anto kala bomba ay kana ankela ayato anya na salama yake ante soma no le narawati nandu nay kay lo anya siraro kanta na salama yake kele bola wudo me ka kar sayte ko la ilaha illallah don kote ka kar sayte ka ko bidaya modari ka kar sayte ko salama te wuduri ka muruta ko do wurukan ke masri bomu la ko do wurutema salama ya to tinya le wuri bayida ni islam silamaya moment ka silamaya lo to kunye me ala wala silamaya mo to kunye me ki hari kala o ta kala place ko koso o ko ta ke dina koso wati duma kar sal ko kan kana na dina ke kar sal ko anyi gara son toma strato be bratien wati menna wora aboto silamaya sariya ire de boro mo kede na ko tede ka po en ne ji hari le kala nyawara do na kar saka dibiro ka kar safa dimbe bole kharija ni islam kera ka wo be fole kamate ni fen na yi lahiri modi kasi ampe ni taprile yadi ni wara ba makafa na fara kila kwa alayhi sallallahu kita arjina suma mentu kila ko ta alayhi sallallahu momen ni pan na wo brake jihadi den no brabo kankaya kar wato so kar sawo jihadila ko aliye do suro na yido na suro ay kana do so kono suro foni kafri bora kana alfama me ko aliye to ye ha kana ye boki turomalo ni fayri sira
n'a ka salwole ka me ari fu fankelen fe fa ka toucher mo silamaya ko o bara yira ke ka ko silamaye fa ka na toucher mo mais ni kene narabo salwole kamma me ne ay kara kele kela stratégie da farwati mena kela o bara ke kela ko yeke mo ba koro ka kana se mo ba koro musulamo ka kana se musulamo ma deni ka kana se denema fo ni mo sabawo men ka kele fenta lu kama ko nyalu kele la no de ni tu sera wala ko atebe donc silamaya ka ni beke amirte silamaya ro ka wulu hakke nyinin ka adi mais ala la kela alayhi salatu wassalam akaira ke ko mirte dinaro ka nyu konkonyoya anni wulu mankan ka de ida feti kuluma anu wulu mankan ka de ida la de kulumi tulun kuluma mankan ka ke na fora jamana ma ko pay laikile wo kaida la ko beta dina tibru wo koro yumudi dina groupe chama ye jamana kono milke tasla kelenga nanu saya bekalo fanye jamana le kono dawla islamia jare tulu yo mi amandi jay tulu me wona la islama ya jamana me yudi alla kila kaida ka alayhi sallallahu fen ni anarake ka fo wo fetiro ko le obiyan tane ko islama kana isinsa umar ko radiyallahu anhu ako islama feti milene kay mabola nay may mabola ko kuna bo yasa bawula de kiyama ndi banse ka be bo dia ko ami adenga abdullah ibn umar ko radiyallahu anhu ni momen kera wati be ile sorola molla feti do yahudi akelen ko te na sara kelen ko te ari sekela flanko bo sugreni kuma feti ya nyo mena ya nyamenga o soli ni o fendo anyo mena nyamenga ngadan kun solo ni momen tora o daro ile islama le wodi wati be saya ci soro mi ko sey bali kama lon sini moy bra la wuli kabru kono ile ni min islama re ka ko be ke tiji ki woto yela molu le fe mi ma son islama la ka kuna boya de mi bra ke yuro kile kalu ben na dem senu na kamana na 24 fetilalu na 31 fetilalu ay bra kelenke su temani ma wolona ay ka moy da si yina dem senu waya tari mais to freni le na toti abla ibn umar ko radiyallahu anhu konni momen continue la ka ni saya ki soro ki to atan ali kamalon sinen ko ni islamay ta may tay islamay di yorosi ali kala la dalala ale ko ka so ibla bulu ko ne kanteri a photo hadisi kitabu mamema ko bay hati mun jela du kononona o pasi keme plani bisabani nani yo maruna denge kuma sama sala aye festin ni bori men na tere flamen lo sobra dia salari frelalu saladi dabra bele ay bulu se ko wati bra kay la wori soro watiri albolo si senen jakaro to wati e bukatil ba nena bra botan fana sai la bara wulu se frela ya kalama me tra sana wabi se na wabi na nbe o soro labi no tari ko ay bulu luma o si se su frelalu bebra du 24 koro bebra du 31 koro islamadu salama yake fo su grenye kila alayhi salatu wassalam aka fo kwan kana na amunya mo sila mente islamadi mo gre si munya la anna femem barake na te fentia islama la islamayama bara karande ye bara o karana alufe ye wori le nyinina alufe haramunte islamayama gani ke wo me femem barake ni fetiro ko suluri akali sendorodi rahmani man safu suratu maida kono ko anu ne betaro ko mota ankaro brana mo fo anu ko ile betaro ko mota itaro ko ita dowlu yela ka avion maraji terena adoji to ka bo avion kono durgi baya kana kuna bili kala kuna ka kondo ata dina gore mo do yo yela to yela do tei e bro me do ko na boto te makaka boto ko mi aboto dubai sandia ko lo salamai me yalle ila alkan sidini lima muru bila ko ado ri jufa ala na kan ko ba juru bra ja kanno ni nuna kili na la kana ti ari jufa yo le ila salamaro wa dawla de ina ko fo ni kan sidi kasiri nyama uyai mayelela ateke su bilini anya salmen ka ke kila alayhi salatu wassalam
nda fa ya wona ka wakibra ki salla ki kini bulo si suru ko to wuri o kala fa nya ma bola ibra ki salla ne kara sila ko ye kene si sen to don ka ko do wuri o kala no to kiri boy la kana fonte wo ko ma ala bulu kira ka ida ka alayhi salatu wassalam tele bo wati ala tele wati abe wati ko ay kana na sarike wo wati la fona soro sadi juru bi sara wati de ni do na mi suru ko ya ka ci si wori ka wati de ni wati wala te ki man kan ka sali si ke ni na pra sala nya kala ti se ko tele brake bola pa bola le sey tan kre plan nyon o brake filan ka bo di sujidi be sey tan yo wati la o brabe ile la sali wati ma ali ke ko mi no sujidi le ke la sey tan tele la tele wati ama kenke fana o wati la ko jahana ma ala menena le kan ki jahana ma ala mo kara muso ta da do men kala la san ko ka kana sa tele la tele wati fi jahana ba da do na jahana ma da do wati woni kam nan hakilima ana kon ko sali wati le do kiri kisi ka ba mais Allah kira ko ale so ko mo sigini sali wati e kini sali wati le kana na be jahana ma da do ma e kana na konten jahana ma do ba abrake be la fana ka be la shaytan kire fala le ni yonte tele babra ba wule nan ko ni sali julu le tila ke kana sali ke mun na gana na dum penno eni milite sukere ne kala ko ida ke alayhi salatu wassalam ako ida ke an aga ko na nyi sundona hali ni kongo ya tana alna sura man ke na kanya no ja kanya suru ni ndamu ala brake kafe veri keleniri ala brake prana dinkere le kiya to mo fayri fe bise ko do ya ila sundona fa ta suru ndamu ako ko ni ka sundum fana ni tele bere koroke sunte ko kana to tele be kamen ko do wule tele ni be kamen we maila sunte wora salama celebra pe koroye sunte ni sunte fenti bolo ne kola ya ne woto manjana ne boto ya woto komando mais fente bolo ni sunte mena celebra be kan to waro nyen loy koronya ko konti ala ko mra sunte majini ma kan ra ke do sunte ala ni continuera te tibi do ko mandira munafanye fodo uruko ni bora arafa hijilo tele konono kana muzi dalifa muzi naitun sira muzi dalifa flanka bolu tere ay te bola ye salilon soma tele tanlon soma fo tele ye korota furudo ye ko tabire bilo muzi dalfati ida furu yeti ni tele maso sampe ay te boy kela nane ale so ko nay bana fayri salla kayda do oke beiro kwa kaburi kabo muzi dalfati le kana boy ina ye kayle furu kuma ini flanka bo ila ndi kana o ka so mo ye do kala ka poyi duna min poyiri kale kala ka men fo alayhi salatu wassalam ora ibrahim mara men ira alulaya kelen set swate dem san sen sati fetilam 35 fetilam mara men ira allah kala alayhi salatu wassalam a fole al ko ko men ko salama kanake kala nay fole nyon ko femelo wole ti point kemen don ka bay ka men soro kala de ya point kemen alele أفضل ما كنا مسائل الجاهلية فيما خالف فيها رسول صلى الله عليه وسلم على الجاهلية كلا إبراك الدين سوسرو نسلا ما من كان كمن كارو ولا بيتي وين كمان يرو جايك وو كلام كفو سلام من كان كوكي نيكوكي تكنا نفونتين الله لكمن براد نبويا سنكرين تفلاك بيجماني بنامبرا لابو même ma ko braka la nta di mari ikana tunu na kitabu ashama ndemboloyi na frotelu ay la rigene soro sababu le mensu mete ari soro ba ma ko loro na te kanganya donc ikirma se ka tan san meno ikelen se ka kementa ka di krande lu mande fana brala hidita wallahi ni tankin kene ye nay kra alo bra yan sili kabra se mo dan bulu nalu krala sa problem ba me sa do bo kela alayhi salatu ka muneya salbunda ka fo mono ku kini jiraado wonde fikini jam wo point kemele ti julam tenilu tolon kanna julam mal toloyen kanna be kaf samiru mawu toloyen kanna wati ka gole miru ma kan waya wuma alabulu toloyen kanna ali loru e sera wo sanna ka adi moduma akarana erin da famen soro jamana men kono bi ka lon ka ko salama ya dina ni dina gore tekelendi wole kasya adobere ni sorombolo men ka do meni ma kuma be akono ibraka sanna fana wo firi fana ni dia ka tamaninga de pisa foro salamaya lon ka balu kanka banala fo salamaya fenlo kana wi simbila modu sino min ala la kila tekelini alayhi salatu wassalam
أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أمر الرحمن من صلى فصلتك على الكلام عليه الصلاة والسلام على دليل فمن نكبل على الكلام عليه الصلاة والسلام هكذا تكمل ما كان كوبلو على موكرا لا تمنكم السلام على الكلام عليه الصلاة والسلام كلا الرحمن من صلى كلا أمر لبان وكلا مولي أدسر فما من نتوكل عليه سلرو ولكلا أدسر من نتوكل سن الدنيا ولتام سمانا كما باكا بيكو ولونا نتا فضلي كو يديك موي تلال ما كلا أدسر فما عليه سلام فما بركة أتودانو ميتلو بربان لو منا أربعة ما كوكيا ممراوش كوكيا كانتو لمن يارو على بلو على موكا بركة تلي عليه الصلاة كل بات الروم دونغو في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون وفرانيا من كان نراكنا كده على ذلك عليه الصلاة والسلام أغفو مدينة كده يقول تادو بطال برايا نتاو كتو عليه الصلاة والسلام نتاو برا كبو مدينة كان تابوكا كان أردن وها سوريا tamenen kele men ye ko madina kilo wayri kale wudi ko iri lo len to tamena wala ko ka nyome ye ha jamana o kam alan tamana ko sama marakan ko anye o kilen barake nyana idi ka bakoya kila ko fanya me kale so bara wafati tawo na rabo kolon kurun kono amake tari modi bulula jamena ka sofini awari kira sale reira ko me korsi me nyame kan rahmani man sa ko labo marina kolon kono marina mumme ka ko tele bole ke sa do ka beke kenaya tata hawati jan ka po marin kana te me tabu ka kilo kama sei ko ha ordone capital kono amano ka jan ka te me do kan kana surya basar la jamana wo kan ko ha ira ke jamana ka be kena di su anikili moy kono rasulullah don ko bay ka nyani ka man ni polami ko madina ko kan ko aye abola dinga gudu kono cemen ko fo wole muhammad alayhi salatu wassalam ako fonya men kan akira kira nara alayhi salatu wassalam mir ka situ sarauka donc il la kila yaro ko zuhair ibn abi sulma kila ka fa alayhi salatu wassalam ko ala donc li kolon kam mi yaro ni silama ya tun kana nya ka tun de kanda mais wala kana ya kare swabudi adem plan radio silama yaro zahiro bunu sulma me o ka fosi to sara kono sa abdullah kal ayyam ma kunta jahilan wa yati bil akhbar wa yatika bil akhbar man lam tuzawwij wa yatika bil akhbar man lam tuzawwir lahu batatan wa lam tadrib lahu maw'ida parma de si siria nala sura kibar ya fen dunya kono kadi ni soro mo na ta di mai mamen transport kala wo ko anyani mo na ta di mai matla fana di memma ko kibar ya na si soro la kila kala don kuro ko kolon kan kila ko alayhi salatu wassalam ko dunya la bambara se ko wati na to surunya la tama da kum fana di surunya kena bolon kelendi tiɲɛ de membrate men franci membrate men jamana karisa bere membrate mi aya be tala antenne nati nasu fora ko di ke foro moda ko tiɲɛ ko tiɲɛ ba men kele yoro kan heji de ni arafa ka wati la surunya ibolo sanyiri ka tere kala men mutawassil tele afari rahmani man sabolo surato kafila bando ko dan fen dole ya juju ma juju ko akadur karnaini lo brasi dona wuni molde brasi me wuri brasi e me fara ko brasi di soro turki
olonna salamaya fanga aye albulumi aye bulu iraq lon gabalu silafana la sabelna ni karankelalu hadithilu tafsir modu aywa bun kasir ko aywa soro aywa soro fasar do kam modu bila ko brasini aynya nan kan ba kila ko ale soro kaya ka kaso nay kay boda soro lolo dunya brati ko amafle ka boye wolo na iraki wolo na ko ay koro truki wuri ka truki de ka wa brasi men ni waro ka yeki ko se san saba de dapalen ke nay ko se na kana tibara kama gole mantre yisra fana de sala sala fana ko na tebinte diskiti teye da fiti tebinte ku ila ser ko tiro suman sele ta fay woto ji ila yorodo tele menno ka sala dan taw fana nyani to le rahmani masaka ko kakka ta tre la menena yiri farale la yiri flale wala ko to nyona kala menen no technique ko ke ta kala ka ke doni lo ko kan ko bra bolo ka me ka ko ke lil muqawwin ay lil musafirin poro ba kaisi yoro ka tebri da mena sen ta tedro de mon ka urala bla alukun so bra ke yoro do suro ka ji ka ma tre sumayala sansara avion kapi ata avion ta irakibi ke bola bagdadi ko Istanbul ibrasa ko rigi ali suman febra si ko nimaro ba do mon fere waji ka so ila suman ko mona di tiro avion raji ma ba do kila ko be ko wati la alayhi salatu wassalam ko dina kila kaida ka alayhi salatu wassalam kon dunya la pansira ko bara pero men jensen fa be ko le julayati ne ma ko de kila le ka ko wa nya hadisi ira gila kila ko alayhi salatu wassalam ko julaya na ko jensena ko muso yi di julaya ro muso yi di julaya ke fuka ke deme ari julaya ke fuka ke magbe manan kungola no de muso makayela ka foka ye julaya la muso makayela ka foka ba ya ka ji kaye mani ko be ko Dubai do ko fiye e ko fo asini no ko fiye e ka fo abasani mana danya hinde yisinina muso de o kalama ki ka tan cedu ko abe fo ne Muhammad bolo alayhi salatu wassalam kila ko alayhi salatu wassalam wati na to sera ala ni tieri dinna do beren dinna tien mo sebela doyama mo corona bonya du kolokan wallahi kari ka sabudi ele ka mo dolo ni men krami sallallahu ta'ala keleni obra sabi so man obra do kaburu ko ala ka ko mala dina so wallahi kidi lo kaburu ko na bali ne tra ke men me la wuli ne lala afun yamoni ise ali brasil ni sin gene so eri fili bayla dina ri bubule malo ko du ko na to kala ala kala ko dina ko ya sole bara al islam qariban wa sayawudu qariban kama bara fa tuba lil quraba piranna tamel la niuri ki ko tiri sayda liman ya dikile Allah kila ko ta alayhi salatu anyina la lema alle braba fola ko adi tanto kata ale telema ha kiama wuli lo mena ko adi foko sanka ko sirum kapsa nyina meno itrola wuri de ni ko kabra kete ramani man sadali ko gore din naira ko ka sirum na makapsa kata nyina ko dunya tele ko ala na ko la wuli lo mena kala banko ila alayhi salatu wassalam aka wulu fo nyamen ka woyi o fendo e munni kila ko alayhi salatu wassalam kon dunya la banarase islamai kuti badu furono ki boy miriaro ki boy ke ko pero ko ki bla molu ko ay ni mente dina gelen kila ko ta leso wa hadisi men la teba ko bukari fi muslim man tasafari qawmin fa huwa minhum baidna bila molu ko mi te dina ro hadu al kuzza bil kuzza hatta law dakhala juhra dabila dakhaltu قالوا اليهود ونصارى قال فمن روايات قالوا الروم قال فمن كلا قال عليه الصلاه والسلام دنيا لا بامبرسه نما فيا كسر ما يريد ان ابراهيم تعالونا على ما كلمه كلا قال عليه الصلاه والسلام ابراهيم دين مودو كان فدي ولا برالي ديا ابراهيم كوي دوورو ابراهيم را كوكو تي لياتي كلا قال عليه الصلاه والسلام كونو لون كرا كياماني سيا كيسرو كيلا ودي تو abradira mo gore miriata fosta datu fosra ma ya sabote fem ta datu fosra ma breberu uro basini ur totien mais kila ko ale soldi saya ka soroti man tasabbaha bi qawmi fa huwa minhum ako ina to ay jala ya molu ma ni mirite dina kele
hali ni wulu don na kodo wo le la kodo wo kaydi do wulu ko kila ka fota de so kodo wo jonya ambara bi kateme anna donke dialu ko kateme anna bari luka kateme anna dolomi dialu ko dolomi dia wulu barake ande la bodiari ala ma university ke ari se bolaye takarraja min tilka jamia majnuna ka ala doye ka funko ka baro ari bo fato ari bo dembre bre tra ari ibrahim sallallahu alaihi ko kar sa dende ni di kono fili wa min yawro be farbe kila kula alayhi sallam sabakar jazairi rahimahullah jazairi mena kitabu ya amro jabrasa me jazairi aga kitabu la boy risalatan kitabu men na bona bura kala bo hadisi wo ko fome gele abablo ko mori na to dona kuro wala ko ay ta wala kuro ko waro ka do kuro wala ama flebi islama yedo na wo mi haramu brake tiori halala nyini o brake na luma yari ile ta ko kala mani turaye wala ita pensoro agalo tio dole be ko le pantalon sendadi ko pantalon senda mateme kuro woka akawle kitabu labo ma sera ko se ano kala ile kuro shama na bo o ko sona se ko abdulaziz tuwaijir o ka sebelike ko dinna dumaye me ka bra jamfa ko juya ka pantalon senda bo kuro bra wairu abe soro bolu pantalon senda pantalon tilu ko kuro wole ja dairu ko ti do ko ma ko kelen simbaro woro ne men kun kera abole yawdi Allah fe abole nasara Allah fe abone dina gore moyda fe ka fo ka di oke meni ka kuro wo pasar la ko mi woto kuro wo lawde ko be bodo kiyama idi islama den jamana wa me dem say to len kana ay ka kuro wo lon ay ka pantalon senda lo donc ibrahim kila ko fo wasila alayhi salam kila ka fo alayhi salam ko dunya la banto masre do yemeni nan narase ko kanini tiya ya kujuya halamalu ya demo ye be adi fayrinye asini bari karsala ani ala fen wo yenyombula yenna la kuna yira ala ni benadi ka boto sakoro o kuna yira ala ni benadi kala fulana kuna dasila toni pa boto fayri ro male ayala ma boto yoro do lo male ayala kila ko fo alayhi salam kasro bi masi ko na ko jensena kila ko fo alayhi salam kila ka ila ke alayhi salam de dunya la ban narase molu la bon nyoya boloma mo la mi te dinaro wallahi ko dinate milla hali nay ka kanin ke tritika ko islam do ko men kan dala na tu kora fare ba mi yana du kon so kon abrake moto fare di suro mo sabete ni ko kikin yere ma findi kun ko membra ki la ya nya bo san sabote e dundui nota mobile kuruni million mobile sani da wori ko ma ko aye adin mo so tala ba ale lo la fanisa telephone me o bulalle ko dam o be moto ni me o bulalle ko sa wale la sile ko men yewrintu permi mata amado o te kolla abra moto nya wolo nya mobile nya wolo nya sunsu go fare balle bra moyla dese so kono tamala sudoti o pe fone ala la kela bulu alayhi salam kana ko kala narafa bulu ko ketote ni aman suman dawlu mamelo ko kanini ke silala kela ko alayhi salam bonguru na bambali mi yeso kono ni be janto ikaro ko ya ila suro ko drogu yemina ila kani yalla bonguru na bambali mi yeni ni kalo atena ben kala ka ben ka alayhi ani da'afil mal nan fulo ke ko gre foro ni kalo atena la bana sanina o kurundo kablai jato cheni jato musuli yiwa drogu mina yiwa yenson mo yiwa ila moto ila lo dala so kuma yola nyeno men kasra yola min femina ita kungwaro yamani kala ko alayhi salam ko wa ibatul mal rokko do gele man dole bi wole ye feti ko mendi anyi feti ko men kuma salamu alayhi salam alanye dawliye ay take ay take ama fokali yesro be ka ko salamaji ka tenen lolo ka tratalo ka soro sungaro sadilo ka soro don tin sadilo ka soro ben katide ka soro 31 abeila be rasulullah ni maila te do yela ido chagi te su telni
koro yi do ke rahmani man sa ni la sayate ala itu silakan salamin tilini dawul fana ala men kana wura wati mina wurike kele do ko te fembrete salamay ya bara abonya men di dina bere moluma yawdi akelen tawdi ne sara kelen tawdi dina bena ta abonya kamendi mema yeto ko da bara setanti demseno ayi moyda madu yala abra salamay ibrahim fadu kumaji ibrahim na hajar kumaji demso ye bolala na bra ko kaka na bo den kedu ye fenya ka ala ka lo ka manda afani ha wuri branga kana kuma boya ayrumra umar kam ibra den kam radiyallahu anhuma koni men continuera ta ki bala wuri mo gode ki tala wuri salamal fe fiu ali ka mandun si oro ibra kelen ke flana na to aydo ga aydo mina ayla din aydo mina olo ote adu ta doni fena dangondi anye si tewuli la wolo na wo su tewuli ni kila dina lon anya ambolola de nye basan nye kilo irita men sa ko jeni ali ma bo ko adaro yale daro ele luti ke ila urala men kala ka koro ela urala wo ke ma kumandi yoma ala bolo ye braile sorola ye pempendu na ila de mayaga me wolo me uri ko do mani na sa ya kunu tadi ko la sa ya sinin tadi salari brato dala sana jangkaro tolo brato dala abra kenyanya ka uya ta fena dan lon nebi selama cela ima bauladi no te kila po alayhi salatu wassalam man tasabbaha bi qawmin fa huwa minhum ki mununya molla eni mi se dina kele lo pidila wula lu kila po alayhi salatu wassalam o te faria bo drondi o te kuma tan drondi ko bela de ne ko ye joro ko bela de ni ay ko se ko rahmani man sama ala ya fa man sale adina soro keme keni gulo mais nibra dimisa nti ala nibra memme nibra nsembaro rahmani man sa na ya fa kala ya fa ambe ma ala bulu ala mo keda kanjur mundu ya fa ala mo keda ndenu ka hanti ma dadu ma ala mo keda salamalu ka ke kaida dina ko mo ala mo keda nibra se kabru kono ay ni fando wala imam men famu kala ya fa aluna ka kabru muralu ni ala mo keda ala banko ma de ambe ma ala bulu ala mo keda anna jamana ka suma ala bulu ala mo keda kayra syama ala bulu kanta karo syama ndi ala bulu ala mo keda dina ye fanfa ka korota ala bulu ala mo keda anna kuna siru kayda tele anye aye tele kabanka anjina do ida ko ka ala bulu ala mo keda ka ben al bulu ala kana tinya al bulu ko ka ala bulu ala mo keda fonyonko ara sisia na jamana ka ka tala sa ala bulu ala mo keda kan kanda ala bulu ala mo keda fen na ka do nyini me ya nyini na dengola me ya nyini na ala na fulo mo bulu ari sa dila ma me asoro len tala kala dun ko alayhi salatu wassalam matal ghani dulum kala ko alayhi salatu wassalam sey lenya ka moy la jilu sara woti tama ko ko to nyale kala ko alayhi salatu wassalam kun ko me to nyati ma rahmani ma ta ko ora woti la na fulo ko buru rahmani ma ta bulu ala mo kala me bra Allah karan ka di bara ko ka bara di ulma me halala di ala bulu ala mo kala bara nyinna fen ni ke desedi ka anti so ma ala mo kala fen ni ke sen ko di ka anti so ma ala bulu ala mo kala ka anti si namra ma ka anti si be ma ala bulu ala mo kala ka an kanda ala bulu ala mo kala anna dina famu ka da ma ala bulu ala mo kala اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل كيده في ناره واسقله بنفسه عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وقوموا إلى صلاتكم فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.